Ayan guys, break time muna tayo mga idol. Ayan o. Break time 5 minutes. Oh, may temple dun oh, temple. Kanin. Oh. Malapit na kami mamatay. Butik na malapit yan. May nakasulat. Ayan o. At taga mo ng mo, Chugo. Chugo. Eh, napit pa mo doon eh. Kung napayatan mo dun. Tayo dun. Tayo doon. Ah, bukuha niya. Lagay mo lang dyan sa gilid. Yun o, guys o. Ganda o. Yan, temple. Dito, masarap matulog dito mga idol oh. Yan. Ganda oh. Sarapin natin to. Nakatali tayo rito, danan. Oh, mula dun. Ayan oh. Yan. Grabe. Ang ganda oh. Wow.